Hello, I'm at Alea Margaret's house. And na sila first user package. Okay, tapos pag first user, upat lang ka bridesmaids, groomsmen. Tapos mag-additional lang dayon kay lima man imuha. Tapos yung bridal gown, 15,000 kung simple lang. So kung mo mo go beyond ta because it's Cinderella and it's more quite complicated. Medyo running to 17, 18 and above siguro ta na, no? But we can rent the flower girls para dili na siguro gasto. The entire rent is 4-5 and then mauna na siya maid of honor, best man, upat ka bridesmaid, mutahi pud sila kung bride nga magpadala lang ka og imuhang sukod. So more pwede raman ta mamili diri sa ilahang para sa flower girls aron di na siguro Tinkerbell aron di na siguro ta magtahi, no? Na sila yung mga diri mga asa na ganito imuhang katong flower girl gyud miss nga pink o nara siya o tanawan ni siya o cute no na siya na flower girl. Oy, butangan lang siguro na tong pako ba kumaing ana, no? Kana o gwapa naman na mga butangan lang like pako. Sa mga girls po dayon pwede na ni sa imong bridesmaid mag lang din sila mag one or mga ingani baka ha, no? Pero kung mag-insist jud ka og magpatahi, we need that 25,000 additional, no, for the first user kung gusto kita magpatahi ba. And then this is the cake. You can choose the cake. I'm still waiting for kung unsa imong gusto na cake, and then they will give us, di naman sa daw siguro maabot og 20 mil. So siguro mga kanino yes ka na fondant ni katay mo ingon magpa-sponsor na kadiha. Okay, kani akong ipakuha na ipakuha quotation kani padayon. Okay.